Allah lagi. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah bil qabwatina wa naili khairul ma. Sallallahu alaihi wasallam. جساء لواقف هذا المجلس آري بن فلان وإلا خصوصا عبد الخالق بن عبد المجيد بن أحمد بن وإلا خصوصا وإلا خصوصا وإلا خصوصا الحليم حسن جام سبيل الرشاد وإلا كجي أحمد حلواني بن كي محمد زين وإلا كجي لارمي جي أحمد مختار بن هدي عبد الله وإلارمي مختار شكر وإلارمي خصوصا يجي دكتور أحمد الله يجي شريف الدين عبد الغني وإلارمي جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين أينما كان مشارق الأرض ومغاربها وثم لارمي خصوصا مؤلف هذا الكتاب العالم الفاضل الوارع الكامل الشيخ محمد وابن وإلارمي الحمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بكر السيوطي وإلا حسين أن الله نغشاه من رحمة المغفرة وأن الله تعالى ينفعنا ببركاتهم وعلوم ونفحاتهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعماتنا وعمامنا وخالاتنا وأساتذتنا في دين أن الله نغشاه من رحمة المغفرة وأن الله تعالى ينفعنا ببركاتهم وعلوم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شاء لله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه نبي العلوم والحكم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد واهد قلبي بحق سيدنا محمد واهد قلبي بحق سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النصوح والصلاح الجسد والروح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. Segenap KM pengurus Masjid Jami'ah Ridwan hadir alhamdulillah. Umumnya Pak Ustaz Akhina Fillah Ustaz Haji Heri Fatur Rahman M.A. Ta'annam Nabih Tul Hayati beserta pengurus yang lainnya, ada Bapak Kurni, Pak Haji Wariman, guru kita bil khusus Da'ilullah Ustaz Dr. Haji Muhammad Yasin Rashid, juga ada Ustaz Aam Sana Taufik yang lainnya hadirin. Jadi syukur alhamdulillah kita bisa kembali bermuajahah di Masjid Jami'ah Ridwan yang kita cintai dalam rangka Thalabul Ilm di taman syurganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu Masjid Jami'ah Ridwan yang kita cintai. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keridhaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta ilmu yang manfaat dan barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang belum niat i'tikaf, ya sama-sama kita niatul i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Halaman yang halaman 53, hadis itu yang kedua, hadis yang paling bawah itu ya, 2 baris dari bawah itu. Bismillahirrahmanirrahim.
wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla al-'asri arba'an haramahullahu ta'ala 'alan nari rawahu at-Tabrani an Ibni Umar wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghribi rak'ataini qabla an yatakallama kutibata fi iliyyin rawahu Abdur Razzaqi an Makhulin bi isnadin sahihin wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla arba'a raka'atin ba'dal isya'i qabla an yatakallama faka'annama adraka lailatal qadri fil masjidil haram wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla duha thintai asyarata rak'atan imanan wa ihtisaban kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyi'atin wa rafa'a lahu alfi darajatin wa banallahu lahu baitan fil jannati wa ghafarallahu lahu dhunubahu kullaha wa fi riwayat Tirmidzi wa Ibni Majah an Anas bi isnadin dha'ifin man shalla duha tintai asyrata rak'atan banallahu lahu qasran fil jannah min dhahabin min syarah wal akhirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla al-'asri arba'an haramahullahu 'alan nari. Ya, man shalla qabla al-'asri arba'an haramahullahu 'alan nari. Siapa orang yang salat sunnah sebelum mendirikan melaksanakan salat azhar, ya salat azhar, salat sunnahnya 4 rakaat, 1 kali salam, haramahullahu 'alan nar. Maka Allah Ta'ala haramkan jasad orang tersebut dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala haramkan jasadnya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ay kaffarallahu anhu bidzalika dzunubahu. Allah Ta'ala gugurkan, hapuskan, ya rontokkan dosa-dosa kecil gitu orang. Jadi maksud daripada haramahullahu 'alan nar ay kaffarallahu anhu bidzalika dzunubahu ay as-shaghair. Dosa-dosa yang kecil hapus, hilang, ya. Allah hilangkan, Allah hapuskan, Allah rontokin dengan sabab 4 rakaat ya salat sunnah qabli asar. Jadi kalau salat siang hari, kalau yang 4 rakaat 1 kali salam. Kalau salat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Salatul lail masna. Ya salat tasbih itu kan 4 rakaat. Kalau malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu afdholiyahnya begitu. Jadi boleh aja kalau bicara boleh enggak boleh. Mau 4 rakaat sekali salam boleh aja. Ya, dua-duanya cakep. Nah, kalau ibadah kita nyari yang afdolnya, yang utamanya. Kalau siang, pagi 4 rakaat boleh enggak? Boleh, fadhol. Ya duha, misalnya 4 rakaat, mau 4 rakaat salam boleh, fadhol. Mau 2 rakaat salam boleh. Ya, 2 8 atau 12. Fadhol. Mau berapa rakaat? Mau 6 rakaat, langsung 1 kali salam. 4 rakaat salam. Jadi itu luar biasa fadilah daripada salat sunnah qabli asar 4 rakaat. Kalau orang daging kita punya dosa-dosa kecil itu habis itu insyaallah.
Fala yu'aqabun naru 'alaiha. Sehingga kalau orang udah dihapuskan dosanya kan enggak disiksa di api neraka. Itu maksudnya. Ya. Kadang-kadang justru kita enggak tahu amal yang mana yang bisa menghantarkan hambanya Allah itu mendatangkan keridhaannya Allah dan Allah Ta'ala masukkan dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak tahu. Kadang hal-hal yang sepele yang kayak begini nih, ya, saya ingetin buat diri saya dulu nih, ya, qobliyah asar kan misalnya gitu, ini kan rawatib goiru mu'akadah, ini kan goiru mu'akadah dia, tapi berdalilnya ada, mendekati apa? Apalagi ini untuk fadailul a'mal, ya, kalau dalam kitabnya Sayyid Muhammad Al-Maliki itu banyak banget, masya Allah, dicatatkan tentang qobliyah asar, tentang qobliyah asar. Banyak hadisnya. Jadi kalau dalam mustalah hadis kan, hadis ilmu hadis itu kalau dhaif dikumpulin naik nanti derajat jadi hasan. Kalau kata Mu'allim Syafi'i Hadami, jangan mandang hadis itu dari matanya. Dari sanadnya. Ini dhaif hasan, sahih. Jadi dipilah-pilah tuh hadis, ya enggak salah dalam kacamata ilmu hadis. Ya, mustalah hadis. Ya, karena memang mempelajari tentang namanya itu al-jarh wa ta'dil, at-tahammul wal ada, juga bagaimana meriwayat rijalul hadisnya. Ya, nanti ada macam-macam itu. Tapi kata Mu'allim Syafi'i Hadami mengutip perkataannya Imam Ghazali, ra'aitul haditsa bi nawraniyati la bi sanadi. Imam Ghazali bilang gitu. Aku enggak lihat hadis itu dari segi perawinya. Tapi yang aku lihat dari hadis itu adalah sinar, cahaya, nauraniyah, pamor itu hadis. Ra'aitul haditsa bi nawraniyati la bi sanadi. Ya, kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, itu ada komentarnya, ta'liqatnya Al-Iraq. Habis sudah dipretelin sama Imam Iraqi. Ini hadisnya begini-begini. Ya, enggak apa-apa, kata Mu'allim Syafi'i, emang kacamata hadis, ilmu hadis begitu apa adanya. Ya, kalau orang belajar ilmu hadis begitu emang. Ini hadisnya sahih, ini hadisnya hasan, ini hadisnya dhaif, ya kan? Emang udah kompetensinya begitu, garapannya begitu. Tapi kan Ihya Ulumuddin kata Kiai Ahmad Mukhtar Abdullah. Ya, masya Allah. Itu Imam Ghazali kalau beliau mau naruh hadis kan dia salat dulu 2 rakaat. Apa maksudnya? Minta ketemu Rasulullah bagaimana coba? Nyanyi langsung mubasyarah sama Rasulullah. Ya Rasul, ini benar kagak nih hadis darimu gitu. Kata Kiai Ahmad Mukhtar Abdullah, bagaimana coba? Pakai kacamata ilmu hadis, mohon maaf enggak ketemu susah juga kan. Nah, hadisnya dia langsung. Imam Ghazali begitu. Dia mau nyatat tuh hadis di kitab Ihya Ulumuddin, masterpiece-nya Imam Ghazali. Tebelnya 4 jilid. Setiap kali menyatat hadis, dia salat 2 rakaat. Ketemu dengan Rasulullah, ya Allah, nanya langsung, ya Rasul, ini benar hadis darimu ya Rasul. Benar, catat, udah tulis begitu. Bagaimana? Ilmu hadisnya memang masya Allah luar biasa. Itulah emang sempat diskursus ulama-ulama waktu itu, ada Profesor Dr. Almarhum Ali Mustafa Yaqub, almarhum Dr. Lutfi Fatullah, tapi ada kayak Syarifuddin Abdul Ghani, ada kayak Saifuddin Amsir, ada Mu'allim Syafi'i Hadami. Emang susah enggak ketemu bahasanya. Kalau kacamata ilmu kan apa adanya. Ilmu itu kan apa adanya. Tapi kacamata kedekatan sama Allah, kacamatanya muraqabah, mahabbah, tasawuf, lain lagi. Indal apa namanya, orang-orang yang dekatnya sama Allah luar biasa, indal mutasawwifin, bahasanya ya kasarnya gitu, udah enggak mandang hadis dari begitu dah, begitu gue langsung aja. Dan susah untuk mendapatkan mimpi Rasulullah itu lewat yaqazah begitu. Mimpi dalam tidur aja susah. Ketemu langsung, coba yaqazah bukan mimpi, mohon maaf. Ketemu langsung, itu kan makam wali yang luar biasa. Kalau ngimpi Nabi Rasulullah dalam tidur aja susah. Makanya dalam qasidah Burda itu ada amalannya. Na'am sara taifu man ahwa fa'arwaqani. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Na'am sara taifu man ahwa fa'araqani.
wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Kerinduan yang memuncak sama Rasulullah. Mau tidur tuh lazimin baca itu kata Imam Syafi'i Adzami. Sampai pules gitu. Ngelengut-lengut. Na'am sara taifu man ahwa fa'arwaqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Sampai pules tuh dalam syarah burdanya ada Al-Bajuri itu. Tuh amalkan mau tidur itu. Itu juga susah dapetin mimpi ketemu Nabi. Apalagi sekelas Imam Ghazali nggak diragukan lagi, masya Allah. Ya kalau datang tulis udah hadis dari aneh benar tulis sudah tulis. Nah ketika orang sholat sunnah qabliyah asar banyak tuh dalil-dalilnya, banyak fadilahnya maksud. Maja'a fi fadil sholati qabla al-asr. Maka da'allahu sallallahu alaihi wasallam birrahmah. Nabi doain orang tersebut mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalin dah, saya ingetin buat diri saya dulu nih. Rahimahullahum ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah muliakan, Allah kasihi, Allah sayangi, Allah rahmati orang yang salat sunnah qabla asar 4 rakaat. Satu kali salam. Ini hadisnya rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima. Tuh. Itu satu. Dapatkan rahmatnya Allah. Wa jaa anna man hafaza 'alaiha banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang menjaga, memelihara 4 rakaat qabliyah asar salat sunnah tuh, maka Allah dirikan bangunkan sebuah villa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat daripada Abu Ya'la. Wa jaa anna man hafaza 'alaiha harramahu Allah badanahu 'alan nar. Siapa orang yang membiasakan diri, melazimkan diri salat sunnah qabliyah asar 4 rakaat, maka Allah haramkan badannya, jasadnya, tubuhnya orang tersebut. Maksudnya Allah hapuskan dosa-dosanya yang kecil-kecil itu. Sehingga dia akan disiksa di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin lam tamussahun nar, enggak disentuh kulitnya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang qabliyah asar 4 rakaat. Hadis riwayat At-Tabrani bil Awsat. Wa jaa anna man hafaza 'alaiha bahwa minal maghfuri lahum. Siapa orang yang salat sunnah qabli asar 4 rakaat, 4 rakaat 1 kali salam atau mau 2 rakaat fadhal saja, rawahu Tabrani fil Awsat. Imam At-Tabrani dapat ampunannya Allah bagi orang yang mengamalkan salat sunnah qabli asar. Itu hadis-hadis yang banyak masyarul hadirin rahimakumullah. Dan memang menjadi pegangannya Imam Syafi'i pendapatnya dalam kitab hadis Asyaratan Bihul Kaut, wa fi hadzal hadis nadbu arba'in qabla al-asr. Maka disunnahkan sebelum salat asar ditunaikan, kalau sunnahnya 4 rakaat 1 kali salam. Wa alaihi Syafi'i, dan berpegangan pada pendapat tersebut oleh al-Imam Imamun Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'da al-maghrib rak'ataini qabla an yatagallama kutibata fi illiyin. Siapa orang yang menunaikan salat ba'diyah maghrib 2 rakaat habis maghrib, ba'diyah maghrib kan muakkad itu, rawatib muakkadah, ya. Qabla an yatagallama, sebelum dia ngomong apa-apa dari urusan dunia. Oh, maksudnya enggak ngomong dari urusan dunia, enggak ngobrol segala macam. Apapun, kalau wiridan nggak apa-apa, wiridan sunnah, ya. Ngomong yang urusan dunia, ya. Kutibata fi illiyin, maka Allah catatkan lewat malaikat-malaikatnya pahala 2 rakaat ba'dal maghrib fi illiyin, wa huwa ismun li diwanil khair alladhi duwina fi kulli ma amilahu sulaha wa thaqalain. Allah catatkan di buku, di diwannya para orang-orang salihin yang ahlul ibadah, bahwa orang ini telah menunaikan salat ba'diyah maghrib 2 rakaat sebelum dia ngomong urusan dunia, ngomong urusan apapun dari urusan dunia mutlaqan, kalau Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki. Ini apalagi ba'diyah maghrib ini, ba'diyah maghrib apa namanya, rawatib muakkadah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
Masih dalam kitab yang sama daripada Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki itu. Jadi annaha tusawi thawba thintai asyrata zanah tuh. Orang yang menjalankan melaksanakan ba'diyah maghrib itu sama ibadah itu pahalanya itu fadilahnya itu thintai asyrata zanah. 12 tahun kata Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ba'da al-maghrib 6 rakaat lam yatakallam fiha fima bainahunna bisu udilna bi ibadati 12 sanah. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wa Tirmidzi kulluhum min hadis Umar bin Khas'am an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salmah anhu wa qala Tirmidzi hadisun gharib. Siapa orang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 6 rakaat salat sunnah ba'dal maghrib tidak diselingi dengan omongan-omongan yang jelek, omongan-omongan yang urusan dunia, apapun mutlagan di sini, maka itu sama pahalanya dengan ibadah 12 tahun itu. Bobot pahalanya itu. Ya, kadar pahalanya. Memang ada sholat sunnah al-awwabin itu ba'dal maghrib. Ya, 6 rakaat ba'dal maghrib. Ya, apapun sholatnya kalau dikerjakan ba'dal maghrib sampai isya itu bainal isya'ain dengan maksud ihya ma bainal isya'ain maghrib wa isya, maka itu sudah masuk kategori sholat sunnah al-awwabin. Masuk ba'dal maghrib. Mau tambahin lagi 4 rakaat fadhal saja. Sholat sunnah mutlak kan ala kulli hal boleh saja. Ya. Kata Muallim Syafi'i Adami pokoknya ba'dal maghrib itu sholat. Ya, 6 rakaat aja deh. Mau sholat apa aja udah kategorinya sholat sunnah al-awwabin itu. Orang-orang yang kembali taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ba'diyah maghrib include di situ. Tapi mau secara khusus sholat sunnah al-awwabin fadhal. Sholat sunnah 6 rakaat kan Nabi enggak bilang apa aja. 6 rakaat, 6 rakaat. Anna man hafaza 'alaiha banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang membiasakan diri salat ba'diyah maghrib, maka Allah bangunkan rumah di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat daripada At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Annaha sababu maghfiratiz dzunub. Ba'diyah maghrib mendatangkan apa itu? Ampunan ya Allah atas dosa-dosa hambanya. Man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Ya Tabrani, Imam At-Tabrani. Maka Allah taala ampuni dosa-dosanya sekalipun banyaknya dosa sebanyak buih busa di lautan. Anna hadhihi sholata turfa'u fi illiyin. Orang yang mengerjakan salat ba'dal maghrib qabla an yatagallama rak'atain atau 4 rakaat rufi'at sholatuhu fi illiyin, dicatat dalam buku-buku orang-orang yang saleh, diwannya itu pahalanya, Masya Allah. Dalam syarahnya kitab Tanqihul Gaul dikatakan dari hadis riwayat Ibnu Umar. Ya, ani Ibnu Umar radhiyallahu an, man shalla 6 raka'atin ba'dal maghrib qabla an yatagallama ghufira lahu biha dzunubu 50 sanah. Allah ampuni dosa 50 tahun. Allah ampuni dosa-dosa yang 50 tahun tuh. 6 rakaat ba'dal maghrib. Wa dzalika sholatul awwabin. Itulah salat yang dinamakan salat sunnah awwabin. Wa ihya'u ma bainal maghrib wal isya sunnatun muakkadatun. Dari hadis ini diistinbat hukum bahwa menghidupkan antara maghrib dan isya kayak gitu ini tahadus bin nikmah. Alhamdulillah, kita ta'lim, buka kitab, baca hadis, baca tafsir atau apapun. Ya, qala ta'ala, qala Rasul, qala ulama, ini udah bahagian daripada ihya' ma bainal isya. Bainal maghrib wal isya. Sunnah muakkadah itu. Jadi orang yang ta'lim ba'dal maghrib sampai isya, oh, luar biasa hadirin.
Luar biasa. Alhamdulillah, sunnah muakkadah. Nabi suruh hidupin dengan sholat, apa lagi dengan taklim. Ini kaji hadis, kaji firman Allah dan sebagainya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'a raka'atin ba'dal isya' qabla an yatakallam fa ka'annama adraka lailatal qadar fil masjidil haram. Siapa yang melaksanakan salat sunnah 4 rakaat ba'dal isya' qabla an yatakallam, sebelum dia ngobrol apapun urusan dunia, fa ka'annama adraka lailatal qadar. Maka ya seakan-akan tasbihnya dapatkan malam Lailatul Qadar. Di segi apa namanya? Dalam riwayat yang lain wa fi riwayat wa fi lafzin faqad ahya Lailatul Qadar. Sungguh sudah termasuk orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu. 4 rakaat, apa namanya? 4 rakaat ba'dal isya itu. Fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Galat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal isya'i al-akhirati 4 raka'atin thumma yanam. Ada fil ihya. Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat hadis daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau Rasulullah salat salat isya yang al-akhirah itu 4 rakaat. Kalau maghrib isya awal namanya. Kalau isya yang benar al-isya al-akhirah nanti itu, ya, 4 rakaat thumma yanam, baru dia tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaannya. Baik, closingnya hadirin rahimakumullah, tentang apa namanya yang isya tadi itu. Wa min dzalika ma jaa fi fadli sholati ba'dal isya, maka jaa annaha tusawi thawaba man shallaha lailatul qadar. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, muhaddis beliau, ya, luar biasa. Jangan diragukan lagi bahwa ada fadilah yang datang tentang salat ba'dal isya. Maka sungguh telah datang orang yang menunaikan salat ba'dal isya itu menyamai atau sama setara dengan pahala orang yang salat di malam Lailatul Qadar, itu maksudnya. Jadi kalau ada orang salat sunnah 2 rakaat aja pas di malam Lailatul Qadar, tuh pahalanya kayak apa itu, begitu tuh. An khairun min alfi syahr. Sama tuh kalau orang ba'dal isya kita salat tuh. Sudah dianggap menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ruya an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un qabla adh-dhuhri ka arba'in ba'dal isya wa arba'un ba'dal isya ka adlihinna min Lailatul Qadar. Rawahu Tabrani fil Awsat. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 rakaat sebelum zuhur sunnah itu. Ya, kalau dibahas kemarin itu 2 rakaatnya qabla zuhur sunnah muakkadah, 2 rakaatnya ghairu muakkadah. Nanti ba'da zuhur 4 rakaat, 2 rakaatnya muakkadah, 2 rakaatnya ghairu muakkadah. Wa arba'un ba'dal isya, sama tuh kayak orang mengerjakan ba'dal isya 4 rakaat. Fadhal. Wa arba'un ba'dal isya, dan 4 rakaat setelah isya, ka adlihinna min Lailatul Qadar. Ditafsirkan oleh Sayyid Muhammad, apa maknanya ka adlihinna Lailatul Qadar? Ay kamisli tawabihinna wa miqdarihinna. Sama tuh kalau ada orang sholat sunnah di malam Lailatul Qadar, pas pahalanya kayak apa itu? Ya, kan lebih baik daripada 1000 bulan tuh, 83 tahun 4 bulan. Pahalanya kadarnya luar biasa. Sama tuh. Ya, orang ngerjain ba'dal isya 4 rakaat. Maksudnya kata Sayyid Muhammad, tafsirkan, wa qawlihi min Lailatul Qadar yuridun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yubayyina anna sholata 4 raka'atin ba'da sholatil isya tusawi thawaba sholati 4 raka'atin Lailatul Qadar. Bahwasanya Rasulullah ingin menerangkan, sebenarnya kata Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, bahwa salat sunnah yang dikerjakan setelah isya 4 rakaat menyamai sama setara dengan pahala salat 4 rakaat ketika malam Lailatul Qadar. Wa rak'atu fiha tusawi thawaba alfi rak'atin fi ghairiha, dan 1 rakaat di malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 rakaat pahalanya. Ada orang sholat sunnah 4 rakaat pas malam Lailatul Qadar, itu kan Masya Allah luar biasa. 1 rakaatnya 1000 kali pahalanya. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr.
ayil amalu fiha yudha'ifullahu thawaba alfi dha'fin min dzikrin wa tasbihin wa tahmidin. Maksudnya apa itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun, 4 bulan. Maksudnya ayil amalu fiha yudha'ifullahu thawaba alfi dha'fin min dzikrin wa tasbihin wa tahmidin. Seluruh amal dilipat gandakan pahalanya. Apakah tasbihnya, zikirnya, tahmidnya, salatnya, itu maksudnya. Wa hakadha min a'malil bir yazdad ajruha wa ya'zumu khairuha wa tuftahu laha abwabul qabul. Mudah-mudahan bisa kita amalin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Allah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. الفاتحة لروح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العالمين وأولياء الكون أجمعين. ثم لروح الشيخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك وسبارك والشيخ الكبير الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقام والشيخ المغرب الصغرى الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس والشيخ عبد الله عبد علي بن عبد الله بارس والحبيب عيسى بن محمد العبشي والعيب علي بن حسن العطاس والعيب علي بن حسن العطاس والشيخ محمد بن عبد القادر باشين والشيخ محمد بن أحمد بامشموس وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وأن أرواحهم أن الله يتغشى من رحمة المغفرة وأن الله تعالى وأن الله يتغشى من رحمة المغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طريقا ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعلم العلماء العاملين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من عوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم إنا نسألك خير هذه السنة الجديدة وخير ما فيها وخير ما جاء به ولو ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جاء به ولو واجعلها علينا من أبرك السنين في كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبيون من قبل لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حقنا عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بها إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة المقرب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هداني الله وإياكم أجمعين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته